تو یمو پتہ یل شہید سپدے تہند شہادتن جو تمام عالمی دنیاہس بدب سانہ کنٹمپرری ہسٹری سانہ معاصر تاریخن ات من غلو تو مبالغہ کی سانہ معاصر تاریخن یس ہش شہادت بہت معاصر تاریخ کت کران کنٹمپرری ہسٹری ہز کت کران سانہ معاصر تاریخن یس کا شہادت وچم کی یم تیت اخ انقلاب عالمس مز بپا کور کہ تمام مسلمانن ہند مکتبہ آئی فکر تمن گو یکت ام سند شہادت کہ جذبہ ست تُہۍ وٕچھِو کشمیرس مز تہِ چاہے سُہ کُنہِ تہِ مکتبہ فکرُک اوس حتیٰ کہ آن ریکارڈ ون بہٕ چاہے سُہ اہل حدیث مکتبہ فکر تہِ کینٛہہ عٲلم ٲسیا چاہے تم دیوبندی مکتبہ فکرک عالم ٲسیا چاہے تم یہ سا یہ یُس زن جمعیت علماء ہند دیوبند مکتبہ فکرچ اک بڑ بار اک یہ سا اک جمعیت چاہے تم باقی کشیر پانس اعتقادی مسلمان ونان یا باقی ساری مسلمان یک زبان ات شہادت خراج عقیدت ادا کرنے خاطر تو غالباً سوئی پرتو ونکس تہ کہ تھی وچان یت ممبرس یت محراب زیر سائے ونکس تہ مختلف مکاتب فکر گن زن علماء یم جمع تو یہ کاوش تو یہ سا تربیت یہ تم نگارشات میں یم پانہ وش آیت اللہ خان نئی صاحب نے تم نگارشات تم تقریر تم تحریر یہ تمکے اثر تو یہ اثر اس نش امانت اس نش امانت کہ اس پز نہ ون سہ یکت تفرقس مز مزید ضائع کرن کی اک ہیومن ریسورس اک کور یمو متحرک گلوبلی شیعہ تسنن یم انک اکس پلیٹ فارمس پہ تو اہندس خونس اہندس مقدس خونس ہیکہ امہ کھت بڑ خراج عقیدت کھانا ٲسِتھ اگر کیا بقول اقبال یمس اقبالس خامنہی صٲب تہ پنن یہ سا یہ آئیڈیالوگ مانن اس بقول اقبال ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر عزیزو تہذ زحمت کر تمام میں کر قرآن مجید سورہ بقرہ آیت بینہ کا جز تو برہ کن تلاوت اللہ تعالیٰ فرماؤ فمن یکفر بالطاغوت یس تہ انسان گوڑ طاغوتس انکار کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ ام پت کر پس خدائی یکتاہس پہ گویا خدائی یکتاہس پس کرنے برہ یہ ضروری کہ اس کرو طاغوتس انکار کت طاغوتس کرو انکار اس پانس ملت خلیل ملت ابراہیم ونان سن جدن مانوی جدن حضرت ابراہیم خلیل الرحمانن تم کت کور انکار یل مظاہر پرستی اس تہندس سماجس مز غالب زون تو تارکن پرستش کران تم یم سات تارک پتو زون پھجمز تم دب ہاضا رقبی ہاضا اکبر تم کور قیاس سہ قیاس اس سکہ لوکن یہ ہاؤن خاطر کہ تہند قیاس کتیا غلط ام پتہ دپن یہ ہیکہ شاید میون رب ٲسِتھ کہ یہ بوڑ یہ اکبر تھو یاد یہ بوڑ یعنی یس نا تہ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ بجرٕچ علامت کھوژنایو یت نا کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ بجرُک سمبولزم تہ تتھ برونٛٹھ کن سرنگون کرو پتہ ییٚلہِ تمام یمن بجرچن ظاہری بجرچن یمن علامتن انکار کرن ام پتہ کیا ونن دپن انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کرن فکری بتن تہ انکار حضرت ابراہیمن کر پتل کھانس مز کنن ہند پتلی ہوت پاش پاش کی تم پھٹرٲے فکری بت تہ
یوتامت کعبۃ اللہ مز قیام کرن قرآن مجید دپن یہ کعبۃ اللہ بنو میں قیام للناس لکن ہند قیام ذریعہ تو حضرت ابراہیمن کور ات کعبس مز ات فکری قیام یہ بس یہ تہذ زحمت کر تمام یہ فکری قیام اس نا صرف نماز پڑھنے خاطر کی مے دیجو معافی یہ نا صرف مکھ خاطر کی یہ فکری قیام اس نا خانہ کعبس غلاف بدلاؤ خاطر ہوت کی پتہ موسیٰ کلیم یہ اولو العظم مرسلو مز امس دیت وادی طواس مز پروردگارن پنن جلوک پرتو جلوک مظہر ون اس نا کافی دپیس اے موسیٰ معجزہ تہ دتمے اے موسیٰ ید بیضا دتمے سورے دتمے گس کر ون یباد تھا رسمن گس کر ون صرف یباد تھا بے معبدس مز کر اللہ اللہ ون کیا چھوئی نا موسیٰ سوک تمہ وحدت پرستار یس وحدت برداشت شرک کرن یس پانس ست باقین باطل معبودن برداشت کرن تیل کیا کرک اذهب الى فرعون انه طغى اے موسیٰ فرعونس نش گس اے موسیٰ فرعونس نش گس نا فرعونس کیا کرو فرعونس کیا کرو بہ کر اللہ اللہ یہ میں پرمس وونمت چھک یہ میں دتمت چھک بہ کر اللہ اللہ عید قربان یہ بہ کر عید قربان تہ مگر فرعونس تہ میں کیا کام اکس ٹھیٹ مذہبی ریلیجس پرسنالٹی تو سیاسی طاغوتس فرعونس کیا کام پانہ ون نہ اذهب الى فرعون فرعونس نش گس سہ سرکش گومت سرکش گومت سرکشن دی چیلنج حضرت موسیٰ ہن تہ پھڑرٲے ہم کنن ہند وسن تہ شخصیتن ہند وسن تہ بت تہ پھڑرٲیِن یتھے کڑ واتن واتن ووت بدور پاک جناب محمد عربی آ حضرتو تہ یم ساتن کنن ہند بت پاش پاش کر تمہ ساتن کرک عرب کس سماجس مز استعمارک تم بت پاش پاش چودراہتک تم بت پاش پاش یم زن لوکن وقت کن پنس استقبارس مز غلام بناون اس تو یہ فکر واز تت پہ انی قد ترکت فیکم ثقلین یہ فکر واز قرآن تو یہ فکر واز کربلا امام علی مقام اگر یہ بس عزیزو یہ تھیجو خیال امام علی مقام اگر یہ ہے صبح ہے صرف معبدس مت سو حج کرنے درائے حج ہی کرے مگر امام علی مقامن وچ یل پتلین انکار کرن تیل کنن ہندین پتلین ہوت انکار کرن کی ونکس شرکچ خدایس باز اس پن اختیار یژھان ہاون تمچ علامت یزید ات فکری شخصی بتس تہ انکار کرن امام علی مقامن دت یزیدس چیلنج یل یزیدس چیلنج دتن اکس خدای سندس توحیدس رز کرن تھا امام اگر یہ کیا واریاہ مراعات حاصل کرت یہ کیا یزید سندس دربارس مز قاضی القضات تست یہ کیا ہے امام کعبہ تہ بنت مگر امام علی مقامن وچ یوتام شرک کی ہول باقی توحید گھن مینیفیسٹ توتامت کی لہذا تم کور امس تاغوتس انکار یم تاغوتس انکار کور ہمیں یکفر بالتاغوت یم تاغوتس انکار کور و یومن باللہ پت کرن خدای سند رز تھپ یم پت خدای سند رز تھپ کرنا لو فسام اللہ قرآن دپن سا رز ژھنہ نزا یل سید علی خامنائین یہ چھنا ام سن ورک چھنا درسگاہ کربلا کی کتاب ہند ورک یل ام تہ تت رز تھپ کر
قرآن دوپ سا راز چھن صبح قیامت تام تی کیا گو ژے کرس تس رز تھپ یہ راز چھن یہ راز آز تہ قائم تنگ نائہ ہرمز آب نائہ ہرمز آز تہ بند یہ راز چھن غیرت آز تہ قائم سا غیرت مکلن آز تہ کی تا صبح قیامت روزن یم افسانہ للون تو پھرون کی زندگی تھی نہ تخت و تاج کے لیے خامنائی کی زندگی نہ تھی تخت و تاج کے لیے نہ تھی شہرت کے لیے میدان میں آئے دین کے خدمت کے لیے مسجد کوفہ سے آواز آئی مسجد کوفہ سے آواز آئی علی کی اے خامنائی مومن کی زندگی ہوتی ہے شہادت کے لیے پر محمد و علی محمد بلندر بس غرض یم تاغوتس انکار کور یم وقت کس مستقبرس انکار کور ازیک تاغوت پیکس امریکنزم ازیک تاغوت پیکس پین زیونزم یہ فلسطینک بچہ یہ ماجو ودن ووتمت فلسطینس مز یہ تمن سان ماجن بینن تو کورن برقہ تام دد کتیا یتیم کتیا کچھ سانہ بینہ مونڈ سپدے تمہ ساتن تہ تڑپیو امس مرد مجاہد سن دل گویا ام کر اکس مضبوط سرشتس مضبوط رج کرن تھپ سا رز چھنس نزا کت رج کرن تھپ اور الوسقا بس بہم تو رخصت عروۃ الوسقا گئی توحید تہ عروۃ الوسقا گئی رسالت تہ تو عروۃ الوسقا کس گئی یتھ ام تھپ کرمژ بوزیو اہل سنتن نش تہ اہل سنت منابہن مز چھو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس یتنس گۄڈٕ چھُ یِوان اخ عجیب اخ حیجانی کیفیت اخ پٲدٕ کرنہٕ اگر باو شین ہندِ مجلس مز ہے أمۍ ہسا بدلو سنیت شیعہ سنین مز ہے یہ ہسا بدلو یِتھ کٔنۍ بشیر صٲب تہِ ٲدۍ پٮ۪ٹھ ونان ٲسۍ یہِ چھُنہٕ بدلُن یہ چھُنہٕ کُنُن پنُن عقیدٕ بلکہ کیا چھُ اَسہِ چھُ اکھ یکسان دشمن we have a common enemy we face an existential threat as an ummah امی بزرگوارن ووٚن یا أمۍ سٕنٛدۍ بزرگوارن ووٚن نا دوٚپُن تُہۍ چھُو لڑٲے کران اتھ گنوا یتھس کِنہٕ اتھ تراوو یلہٕ مگر اکھ قوما چھُو درپے یُس تُہُنٛدۍ اتھے چھُ کرٛپٕنۍ یژھان کۭتِس کالس لڑناوین یم مولوی اسہِ مسلکی لڑائی مسلک سارنی پانس پانس مبارک کۭتِس کالس لڑناین یم اسہِ مسلکی لڑائی کۭتِس کالس لڑناین یم اسہِ یمن آن دیز پیٹی ایشوز ییٚلہِ زن مسلمانن چھُ عالمس منٛز عالمگیر سطحس پٮ۪ٹھ اکھ وجوٗدی جنگ بپا خدا را بہٕ چھُس ییٚمہِ موقر پلیٹ فارم پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن تِمن عٲلمن تہِ گُزٲرِش کران جو آیے دن یم سوشل میڈیاہن پٮ۪ٹھ مولوی اکھ أکِس رب چھِ آسان وتھان اکھ جماعت چھِ بیٚیِس جماعتس مناظرن ہٕنٛدۍ چیلنج دِوان لچر کوتاہ چھُ سفلگی کۭژاہ چھِ ؤسۍ پایہِ ذہنیت کوتاہ چھُ اگر ہسا مےٚ زیوٗن بہٕ دِمہٕ تۄہہِ یوٗتاہ انعام اگر تۄہہِ زیوٗنوٕ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ یوٗتاہ انعام ہے مےٚ ووٚنُس حدیث مےٚ پھٕٹرٲیِس دند حدیث چھُنہٕ دند پھٕٹراونہٕ خٲطرٕ آسان حدیث چھُ ہدایتہٕ خٲطرٕ آسان اَسہِ کر یی عقل اَسہِ کر یی عقل دپان یہ اسن لائق تہ تو ودن لائق مے چھنہ پتہ خبر یہ چھا ییٚتے گوٚمُت کتہِ چھُ گوٚمُت مے دِیَن سٲری معٲفی یہ سا یہ مے چھنہ پتہ یہ کیا لڑٲیاہ چھِ ٲسمٕژ دپان دوٚپُکھ کرتامَتھ اصحابِ کہفن ہُنٛد ہوٗن أکۍ مولوی صٲبن دوٚپ سُہ اوس کرٛہُن بیٚیہِ مولوی صٲبن دوٚپ مے چھنہٕ پتہ مے چھُ بوٗزمُت یِتھَے کٔنۍ مُمکِن چھُ صحیح آسہِ مُمکِن چھُ صحیح آسہِ نہٕ بیٚیہِ مولوی صٲبن دوٚپ سُہ اوس سفید
دپان پیروکارن گو بری اتھس وقتس جنگ اصحاب کہفن ہون چھا سیاہ کن یہ سفید دپان ییٚلہِ وۄنۍ حالات آؤٹ آف کنٹرول گئی پتہٕ پے یمن پانونی وۄنۍ کیاہ بنہِ وۄنۍ نیرن حالات سانیو اتھو منٛز دوٚپُکھ اسہِ ہسا کوٚر وۄنۍ اتفاق یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ نیرو أسۍ عوامس منٛز یکجا اسہِ کوٚر یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ اتفاق نہ اوس سفید نہ اوس کرٛہُن یہِ اوس ڈبہٕ ہور یہِ اوس سفید تہِ تہٕ کرٛہُن تہِ دیو مےٚ وننہٕ بدماشی منٛز سٲنۍ شُرۍ اتفاقس منٛز کرپشن شی سُنٛد تہِ تہٕ سُنی سُنٛد تہِ بد نگٲہی بد چلنی سیاحت گاہن پٮ۪ٹھ آوارٕ نگٲہی ڈرگ مینیس چرسس پٮ۪ٹھ بنگلہٕ بڑاوٕنۍ تس منٛز گٔے مےٚ دیٖزیو معٲفی مُتفق علیہ سٲری تتھ پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ اتفاق سارنٕے مگر ییٚلہِ مسجد منٛز اژو نا مسجد منٛز چھِ اکھ أکِس سۭتۍ أسۍ جنگ کران کاربار تہِ آسہِ کُنُے پارٹنرشپس تہِ آسہِ کُنی سٲنۍ شُرۍ کرکٹ گراؤنڈن منٛز کرکٹ تہِ گِنٛدان یکجا مگر یم دپان ہے نہ نہ یم مے دپان یم ہُمِس دپان ہے ژٕ ما چھُے ایران پٮ۪ٹھ کینٛہہ تران تِمے سوزان ایران پنٕنۍ شُرۍ MBBS کرنہِ پروفیشنل ٹریننگ خاطرٕ تمہِ ساتن گوٚو نہٕ تِہُنٛد کھیوٚن غلط کینٛہہ مگر ییٚلہِ مسجد ہٕنٛز کتھ واتہِ دیٖنٕچ کتھ واتہِ تمہِ ساتہٕ کٔرِو پھرقہٕ بٲزی پانہٕ ؤنۍ یہ سب ڈرامہ ہے یہ سورُے ڈرامہ یہ چھُنہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ اتھ چھنہٕ کانٛہہ بیسِزٕے پِترٮ۪ن دۄن چھِ آسان بہٕ ونہٕ وۄنۍ اکے مسلکٕچ کتھ بہٕ کرٕ نہٕ دۄن مسلہٕ اکے مسلکٕچ کتھ پِترٮ۪ن دۄن چھُ آسان گامس منٛز زٔمیٖن تنازٕ مےٚ چھُ یہِ چشم دیٖد واقعہ ناو وننہٕ کینٛہہ چشم دیٖد چھُم واقعہ پِترٮ۪ن دۄن چھُ زٔمیٖن تنازٕ وۄنۍ چھِنہٕ یِم اکھ أکِس پوشان کینٛہہ وۄنۍ کیٛاہ کرن اکھ بارُن چھُ کران مسجد منٛز امامت بیاکھ بوے چھُ أمِس زنٛگہٕ کڑنس پٮ۪ٹھ لڑٲے کمِچ زٔمیٖنٕچ أنِکھ کوٚت مسجد منٛز دِتُکھ زٔمیٖن تنازس مسلکی رنگ لہذا امہِ نِش گٔژھِو بیدار عروۃ الوثقیٰ اوسُس بہٕ دپان ییٚمۍ تاغوٗتس انکار کوٚر ییٚمۍ خۄدایس اقرار کوٚر تٔمۍ لوٚب عروۃ الوثقیٰ یس نہٕ ژھیٚنہِ بہٕ اوسُس دپان اہلِ سنت منابع امام جلال الدین سیوطی چھُ تفسیٖرِ دُرِ منصوٗرس منٛز ونان لہذا دپو بیاکھ کتھ تہِ شیٖن تہِ یہِ چھنہٕ تۄہہِ جٲگیٖر یہِ چھُنہٕ تۄہہِ پراپریٹرشپ یہِ ہسا یہِ اہلِ بیتن پٮ۪ٹھ الگ کینٛہہ امہِ خیالہٕ منٛز نیٖرِو نٮ۪بر یہِ چھُ عالمگیٖر آفتابِ عالم تاب اتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز اجارٕدٲری صادق عالِ محمدس پٮ۪ٹھ چھنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز اجارٕدٲری ییٚلہِ مہدی دوران یی تۄہہِ کیٛاہ باسان تۄہہِ چھا باسان صرف آسن تِمے ہوت یِم شی گرِ زامٕتۍ آسن ییٚلہِ ظہوٗر کرِ ہر قوم راست راہے دینے و کج کلاہے من قبلہ راست کردم ہم سوئے کج کلاہے ییٚمِس یوکُن قبلہ گاہ آسہِ تٔمِس بنہِ اکوے قبلہ گاہ تمہِ ساتہٕ لہذا اتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز اجارٕدٲری تہٕ یاد تھٲیِو جلال الدین سیوطی دپان عروۃ الوثقیٰ کیٛاہ گوٚو دپان ان ابن مردوہ أمِس نِش یُس کران جلال الدین سیوطی چھُ أمِس نِش تخریٖج کران ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان حضرت ابو ہریرہ چھُ کران روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو جناب محمد عربین کیا فرمووُکھ من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقیٰ فعلیہ ان یتمسک بولایت علی ابن ابی طالب دپان یس شوق چھُ یہ چھُ سُنین ہٕنٛز تفسیٖر دپان یس شوق چھُ کہ بہٕ کرہا عروۃ الوثقیٰ تھپھ تس پزِ مضبوٗطی سان تھپھ کرٕنۍ امیر المومنین سٕنٛدِس ولایتس
سلام اللہ علیہ بھائی پانی مسلمان حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ بھائی پانی تشیع کشمیر میر شمس الدین عراقی بھائی صاحب زمان بلند پرو اکبر کیا اس علی مولا سن دامان رٹہ یہ شیعن تو سنین مشترک قدر اس علی مولا سن دامان رٹہ سہ ہیکہ وقت کس مرحبس برونٹ کن جھکت کی اس حسین مجتبہ سن دامان رٹہ سہ ہیکہ وقت کس یزیدس برونٹ کن جھکت کی لہذا وسن تو بت چھن صرف کنن ہندی ہوت کی پرت دورس من یزیدی بت تہ آسن یم حسینی آسن تمن شخصی بت تہ پھراون تمن فکری بت تہ پھراون تمن یم یسا یہ تم پتلن ہند بت تہ پھراون تمن اخ آواز دین یس ہوم رہبری انقلابن دس لا شرقیہ ولا غربیہ آواز دو آواز دو اسلام اسلام وما توفیقی الا باللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پڑھیو بیاق صلوات اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تذلوا ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بہرحال پروگرام پکناو برونہ وارکار لیکن ام برونہ عرض زگاڑی نبر کنہ یم زن باقین گاڑین رکاوٹ JK 01 AC 0357 JK 01 AV 6124 یم نبر کن گاڑی یم ڈالنی. پروگرام برونہ پکناؤن خاطر دم بہ مکتب بچن دعوت یم زن بیمنا یوسف آبادک مکتب بچے یم کران تران پیش تہندس خدمتس مزن بڑے مختصر سوزو صلوات بر محمد و آل محمد.
بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. نوہ خان چھو بڑ مختصر جناب آصف علی کشمیری صاحب یمن تشریف اور یم کرن پنن نوہ یتیت پیش. پریو بیاک صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل ایوانی صدارتس مز تشریف فرما علماء کرام و دیگر حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ ات پہ اکثر گفتگو گئی تم گئی تاغوتی نظام متعلق. نظام باطل کت کن لرزو حسینیو یہ عنوان تھاو مختصر کرو تم تمام. نظام باطل چھو دور لرزان یتھوی علم ہتھ پکان حسینی. نظام باطل چھو دور لرزان یتھوی علم ہتھ پکان حسینی. یہ واقعت گا کفن سجیت شہادتک مس چوان حسینی. یہ واقعت گا کفن سجیت شہادتک مس چوان حسینی. یہ بڑی ونونا فخر کرونا چس حسینی چس حسینی. یہ بڑی ونونا فخر کرونا چس حسینی چس حسینی. چس حسینی چس حسینی چس حسینی چس حسینی. یہ ذکر شہداء چھ سون مکتب اتن ہدایت گژھان میسر اتن ہدایت گژھان میسر اتن ہدایت. دیوائی مکتب چھکام نائی دیوائی مکتب چھکام نائی. اتی چھ میلان عظیم رہبر اتی چھ میلان رہبر اتی چھ میلان. چھ سر فروشن تہ جان بازن چھ سر فروشن تہ جان بازن چھ سر فروشن تہ جان بازن چھ سر توئی قیادت کران حسینی توئی قیادت. یہ بڑی ونونا فخر کرونا یہ بڑی ونونا فخر کرونا. حسین جگرس اندر بساون حسین ورد زبان تھاون حسین ورد زبان تھاون حسین ورد. رہبر معظم چھ سجد گاہیس زمین کربل چھ سجد گاہیس زمین کربل. سٹھا چھ مشکل سسر جھکاون سٹھا چھ مشکل جھکاون سٹھا چھ مشکل.
سبق شجاعت بہادری ہم سبق شجاعت بہادری ہم چھ کائناتس دیوان حسینی چھ کائناتس یہ بڑی ونونا فخر کرونا چھ اس حسینی چھ اس حسینی عزادارس کن خطاب کیونکہ اخ وقت آو یہ آئی شہدان ہند تصاویر یہ عکس تہ آئی ژٹن تر پہ پیو اس احتجاج پتہ کر عزادارن متعلق کیا ونت چھ اس حسینی چھ اس حسینی چھ اس حسینی اے آزادار وت ہمت کر ے بروٹ کن بے شمار ظالم چھ کربلا بے تیار گومت چھ ازت ابن زیاد حاکم شہید دینک چھ سن رہبر توے چھ تھاوان عکس سجٲوِتھ عکس ہرگاہ پتھر تہ والک دلن اندر کتہ ہیکک مٹٲوِتھ اے آزادار وت ہمت کر ے بروٹ کن بے شمار ظالم چھ کربلا بے تیار گومت چھ عزت ابن زیاد حاکم چھ عزت ابن چھ عزت ابن زیاد حاکم چھ عزت ابن شہید دین کی چھ سن رہبر توے چھ تھاوان عکس سجٲوِتھ عکس ہرگاہ پتھر تہ والک دلن اندر کتہ ہیکک مٹٲوِتھ دلن اندر کتہ ہیکک مٹٲوِتھ اگر و بازو قلم تہ سپدن بلند حسینی علم چھ تھاوٕنۍ جواب چھ بلند حسینی علم چھ تھاوٕنۍ اگر و بازو قلم تہ سپدن اگر و بازو قلم تہ سپدن اگر و بدنس تہ پار سپدن اگر و بدنس تہ پار سپدن یہ بڑی ونونا فخر کرونا چھ اس حسینی چھ اس حسینی یہ ذکر مولا چھ زندگانی چھ اس یہ ماتم حیات بخشاں چھ اس یہ ماتم چھ اس یہ ماتم حیات بخشاں چھ اس یہ ماتم دیوائے جذبن چھ نو حرارت یہوئی چھ عزم و ثبات بخشاں یہوئی چھ عزم و یزید وقتک گژھان رسوا یزید وقتک یزید وقتک گژھان رسوا یزید وقتک یتھوئی چھ ماتم کران حسینی یہ بڑی ونونا فخر کرونا چھ اس حسینی چھ اس حسینی کرا نظام رسول قائم اسی چھ دینس نثار سپدان اسی چھ دینس نثار سپدان اسی چھ دینس اسی چھ حلقس کھنجر تہ لاگان اسی چھ پارا چنار سپدان اسی چھ پارا اسی چھ حلقس کھنجر تہ لاگان اسی چھ پارا چنار سپدان اسی چھ پارا دہائی چھ ظلمس یہ سین داران دہائی چھ ظلمس دہائی چھ ظلمس یہ سین داران چھ مرد میدان بنا حسینی چھ مرد میدان یہ بڑی ونونا فخر کرونا
اسی حسینی اسی حسینی علم پہچان سان قومچ حسین رہبر کاروانس حسین رہبر حسین رہبر کاروانس وظیف اسیا علی چھ لب ملیچ خاک شفا جبینس ملیچ خاک چھ کربلا اس دیوان جرأت چھ کربلا اس چھ کربلا اس دیوان جرأت توئی چھ نصرت لباں حسینی یہ بڑ ونونا فخر کرونا چھ اس حسینی چھ اس حسینی اے آزادار وت ہمت کر ژے برونٹ کنہ بے شمار ظالم چھ کربلا بے تیار گومت چھ ازت ابن زیاد حاکم شہید دینک چھ سن رہبر توئی چھ تھاوان عکس سجٲوِتھ عکس ہرگاہ پتھر تہ والک دلن اندر کتہ ہیکک مٹٲوِتھ اے آزادار وت ہمت کر ژے برونٹ کن بے شمار ظالم چھ کربلا بے تیار گومت چھ عزت ابن زیاد حاکم چھ عزت ابن چھ عزت ابن شہید دین چھ سن رہبر توئی چھ تھاوان عکس سجٲوِتھ عکس ہرگاہ پتھر تہ والک دلن اندر کتہ ہیکک مٹٲوِتھ دلن اندر کتہ ہیکک مٹٲوِتھ اگر و بازو قلم تہ سپدن بلند حسینی اگر و بازو قلم تہ سپدن اگر و بدنست پار سپدن اگر و بدنست پار سپدن یہ بڑ ونونا فخر کرونا چھ اس حسینی چھ اس حسینی سلام برشان حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پڑھیو بیاق صلوات دعوت صوت آمدین جناب حجت الاسلام والمسلمین عبد المجید حکیم الہی صاحب سمزن رہبر معظم سے نمائندہ مصروفیات کے وجہ سیتن ہیکنے تم یت پروگرامس مزن شرکت کرت تمو پن پیغام سوزمت یہ زن قرات کرن حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محسن رضوی صاحب یہ مانن جائے گاہس پہ تشریف اور وچ ونجی بوزو تم الفاظ یم زن رہبر معظم سند نمائندن سانہ خاطر یور سوزمت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوان صدارت اسمز مہمانان گرامی بیتہ حاضرین خدمت اسمز سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امر سبدو کے نمائند معظم ولی فقی رہبر معظم انقلاب تہن پیغام چونکہ تمو حکم پان یوتن تشریف انت مگر پن پیغام واتنو استان یت پروارتان لہذا یہ پیغام کرو تہندس خدمتس مز قرات اور اجمالاً امیک معنی کرو تہندس خدمتس مز بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم پیام بمناسبت برگزاری کانفرنس
شهید آیت الله امام خامنه‌ای بصیرت، قیادت و استقامت کا درخشان ستاره، علماء اعلام، اندیشمندان گرامی، اساتید محترم، فرهیختگان ارجمند و مؤمنان عزیز، به ویژه مردم شریف کشمیر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برگزاری این گرد همای علمی فاخر و فکری در سرزمین ایمان، معرفت و محبت یعنی ایالت کشمیر فرصتی ارزشمند برای بازخوانی اندیش‌ها، مجاهدت‌ها و آرمان‌های بزرگمردی است که عمر خویش را در راه عزت اسلام، وحدت امت و دفاع از مظلومان جهان سپری نمود. شخصیتی که نه تنها رهبر یک ملت بلکه الهام بخش آزادگان جهان بود. شهید امت حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه با بصیرت کم نظیر، شجاعت الهی و حکمت سیاسی و معنوی خیش پرچم شرف و عزت در برابر استکبار جهانی برافراشته نگه داشته. ایشان همواره بر 3 اصل اساسی تاکید داشتند: یک، حفظ وحدت امت اسلامی و زندگی مسالمت آمیز همراه با صلح. دوم، تقویت علم، معرفت و بیداری جوانان. 3، ایستادگی در برابر ظلم و سلطه طلبی. بی تردید خدمات علمی، فرهنگی و تمدنی آن رهبر فرزانه در تاریخ معاصر اسلام جاودانه خواهد بود و نسل‌های آینده از مکتب فکری و انسانی و معنوی ایشان بهره‌مند خواهند شد. امروز جمهوری اسلامی ایران در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای دام ظله العالی با همان روحیه عزت، مقاومت و مردم باوری مسیر خود را ادامه می‌دهد. معظم الله با تکیه بر معارف ناب اسلامی، توجه به ویژه به نسل جوانان، تقویت وحدت اسلامی و حمایت از جبهه مقاومت و روابط مستحکم با جهان افق جدیدی از امید و اقتدار را فراوری امت اسلامی گشودند. بیشک مسئولیت علما، دانشوران و نخبگان جهان اسلام به ویژه در کشور هند عزیز بسیار سنگین است. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گسترش آگاهی دینی، تقویت همبستگی اسلامی، مقابله با جنگ نرم، فرهنگی و تربیت نسل جوان بر اساس ارزش‌های الهی و انسانی هستیم. کشور هند همواره مهد عشق به اهل البیت علیهم السلام، مرکز علم و ادب و نماد صبر و استقامت بوده است. انتظار می رود علمای بزرگوار، دانشگاهیان و جوانان فرهیخت خطه کشمیر با الهام از اندیشه‌های رهبران بزرگ امت اسلامی در مسیر وحدت، اخلاق، معرفت و دفاع از کرامت انسانی همواره موفق و سربلند باشند. این جانب از تلاش‌ها و خدمت‌های ارزشمند انجمن شرعی شیعیان جموں و کشمیر به عنوان برگزار کننده این کنفرانس علمی و معنوی صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم و مراتب سپاس خود را از صدر محترم انجمن، اعضای گرامی، مسئولین، علما و تمام دستاندرکارانی که در برگزاری این برنامه با شکوه اهتمام ورزیدند ابراز می دارم. بی تردید این گونه برنامه ها نقش مهمی در تقویت وحدت اسلامی،
تبیین معارف اهل البیت علیهم السلام و پاسداشت اندیشه های رهبران بزرگ اسلامی خواهد داشت. از خداوند متعال مسئلت دارم که همه ما را در راه خدمت به اسلام، تحقق وحدت اسلامی و پاسداری از آرمانهای شهدای اسلام موفق و مؤید بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امی اجمالا وقتش نظافت مز نظر تھیت اجمالی کیا نکات مهم کرد تندس خدمت اس مز کشر زبان مز پیش. نمائندہ ولی فقیہ چھ فرمائش کران کہ بچھس تہ تماما عزیزاً خصوصاً سرزمین ایمان و معرفت و محبت یعنی سرزمین کشمیر کن تمام جوانن تو شہید پرور انسانن پن طرف سلام و تشکر پیش کر. یم ہمیشہ راہ اسلام اسمز وحدت امت اسمز مظلومین جہان دفاع کرنس مز تمس رہبر سنز شخصیت اسمز جمع گمت. یم ہمیشہ کوشش اس کران وحدت اسلامی. یم نہ فقط رہبر اکی قوم و ملتک اس بلکہ رہبر اس تمام آزاد خواہن جہانن ہند. شہید رہبر رضوان اللہ تعالی علیہ یم بابصیرت حکمت سیاسی تو معنوی اعتبار پرچم اسلام عزت انسانی ہمیشہ اس ات پاسداری خاطر استقبال جہانن مقابل استادگی کران. رہبر معظم انقلاب سن زندگی مز اس ترے اصول یم اصول مهم تر تین زندگی مز لبن اسیوان. اخ اصل حفظ وحدت امت، اتحاد امت بین المسلمین اور زندگی ہمراہ بصلح. دیم اساس یس رہبر معظم انقلاب سن زندگی مز لبن اسیوان پن ات حاکمیت اس دوران اس لبن یمان رہبری دوران اس لبن یمان سوس تقویت علم تشویق اس کنا علم و معرفت حاصل کرنس مخصوصا جوانن. تریم اساس یس رہبر معظم انقلاب سن زندگی مز لبن اسیوان کہ رہبر شہید اس ہمیش ہر زمان اس مز ہر مکان اس مز ہر ظالم از برہ کن استاد روزت کن جائی جکاو کو رکن کیا کمپرومائز کو رکن کیا. بی تردید بے شک یہ سو سرمائی یس تمام عالم اسلام تو بالخصوص یہ کشور تو بالخصوص سرزمین کشمیر یہ علماء دانشور حضرات انٹلیکچوئل طبقہ مخصوصاً جوان ہمیش دینی تقویت علم اسمز اضاف کرت جنگ نرم اسمز تربیت کرن پنن آئند نسل جوانن اور تمن ارزشائے الہی تو انسانیت مز کرن تمن تربیت. یہ سرزمین کشمیر یس ہمیش مرکز علم و ادب تو نماد بنیومت آئیڈیل بنیومت صبر و استقامت. اس انتظار تہ نش کہ یہندن علماء نش دانشگاہان یعنی یونیورسٹی مز پران پروفیسر خصوصاً جوانان یم ملت کشمیر اس مز پن زندگی گزاران یمن اندیش یم رہبران الہی تو امت اسلامی بزرگ علماء دانشور گزرے یہ پنن سوری کرن خرچ مسیر وحدت اس مز اخلاق حاصل کرنس مز معرفت اس مز اور دفاع کرامت انسانی اس مز. فرماوا بچس پنہ طرف تمام تلاش و کوشش یم انجمن شرعیہ شیعیان جموں و کشمیر یت کانفرنس برگزار کرنس مز علمی تو معنوی پنہ طرف تشکر کران. خصوصاً صدر محترم انجمن بے تمام اعضاء یم انجمن مسئولین علماء بے تمام یم ات کانفرنس مز شریک گئی کن تہ طریق درہم سخن قدم ات مز مدد کرو تمن شکریہ ادا کران. اس پروردگار عالمس یہ دعا کران کہ پروردگار عالم دین اس سارنی توفیق کہ پنن یہ سوری زوت مال و جان یہ کرو خرچ در راہ خدمت اسلام تحقق وحدت اسلامی تو شہداء اسلام ہند یس آرمان اوس سہ کرو اس پور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دین اس توفیق یمن نصیحتن پر عمل کرن توفیق کرن اس عطا انشاءاللہ. رہبر معظم انقلاب استین صحیح و سلامت
برای خشنود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف آواز بلند صلوات.